अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमजद अजीज़ मलिक और आप देख रहे हैं कसौटी डिजिटल। आज हमारे स्टूडियोज़ में मेहमान हैं एक पुलिस ऑफिसर और वो हैं एसएसपी ऑपरेशन पेशावर की ज़िम्मेदारियां निभा रहे हैं। आज हमने दावत दी है जनाब मसूद अहमद बंगश साहब को। बहुत शुक्रिया मसूद, आप तशरीफ़ लाए। और कसौटी डिजिटल के लिए खुशी की बात यह है कि मेरा ख्याल है ये आपका पहला कोई भी कैमरा के सामने इंटरव्यू है। जी हाँ, बिल्कुल। तो आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मैं जानना ये चाहूँगा, ओहदा संभालने के बाद पेशावर में आप क्या समझते हैं, अमन अमान की सूरत हाल बेहतर है या ख़राब थी? उसको आप बेहतर करने की कोशिश में मसरूफ़ हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच, आपने यहाँ दावत दी। मेरे ख्याल में जी यहाँ पेशावर जो है ना क्राइम के हवाले से काफ़ी बेहतर था, चूँकि मैंने इस्लामाबाद और सिंध में, कराची में मैंने सर्विस की, तो उस हवाले से मैंने देखा कि यहाँ मच बेटर वो था और इफ़ेक्टिवनेस भी काफ़ी थी। जो यहाँ इशू सबसे बड़ा था वो है मिलिटेंसी। आपके सामने पूरा सुबह उसमें आग की लपेट में है। कल भी एक हमारा पुलिस वाला ऑफिसर शहीद हुआ, तो जनाजे उठ रहे हैं और पुलिस जो है ना अपना लहू बहा रही है। लेकिन जो चंद एक चीज़ें थी उसमें हमने और इफ़ेक्टिवली काम करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे आइस के हवाले से, और यहाँ पर वेपन कल्चर था और हवाई फायरिंग काफ़ी उसके वाक़यात हो रहे थे, और इसके साथ साथ कब्ज़ा माफिया। तो इन सब चीज़ों पर जो है ना वो सीसीपीओ साहब की डायरेक्शंस और उनकी सरबराही में हमने जो है ना काम शुरू किया और काफ़ी हमें अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम इन छोटे जराइम की तरफ आएँ, दहशतगर्दी की आपने बात की, तो क्या ये बात दुरुस्त है कि पेशावर के लोगों को परेशानी का सामना है? उनके ख्याल में शायद दहशतगर्द जो हैं हमारे बहुत करीब आ चुके हैं। क्या इसमें कोई हकीकत है? बिल्कुल नहीं जी, ये इसमें कोई शक नहीं कि मिलिटेंसी है, मिलिटेंट्स हैं जो हमारे बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स पर हैं, लेकिन पाक आर्मी, फ्रंटियर कोर और पुलिस, इन तीनों की जो कुर्बानियाँ हैं, जो इनकी एफ़र्ट्स हैं, उसकी वजह से ये पेशावर के करीब नहीं है। लेकिन ये भी मैं ज़रूर कहूँगा कि इसमें कोई डिनाई नहीं है कि वो हैं, और ऐसे एरियाज़ में है जहाँ पर थोड़ी सी मूवमेंट इन विंटर्स में मुश्किल थी। लेकिन फिर भी अगर आप देखें पिछले एक महीने के अंदर तकरीबन 200 के करीब मिलिटेंट्स मारे गए हैं फाटक एरिया में, खैबर एजेंसी, वज़ीरिस्तान में, बाजावड़ में। तो वो चीज़ चलती रहती है। कुछ अंदर शहरों में जो हमारे सेटल डिस्ट्रिक्ट इंक्लूडिंग पेशावर, यहाँ वो स्लीपिंग सेल्स का हम कह सकते हैं, लेकिन उस पर भी जो है ना सीटीडी, आप देखें सीटीडी बड़ी इफ़ेक्टिवली काम कर रही है, पुलिस काम कर रही है। और फिर पुलिस की जो शहादतें हैं, अगर एक पुलिस वाला है वो बिल्कुल अकेला रात के वक्त खड़ा होता है तो वो वल्नरेबल होता है, तो वो टारगेट किलिंग हो सकती है। कल रात को भी हुई। तो इस हवाले से जो है ना सारी फोर्सेस मिलकर काम कर रही हैं। एक और तासुर जो कि आपकी आमद का हम फ़ायदा उठाना चाहते हैं, ये भी है पेशावर के शहरियों में उन्हें थोड़ा सा खौफ है कि रात के वक्त में पुलिस का जो पहले गश्त हुआ करता था वो ख़त्म हो चुका है। इसमें कहाँ तक हकीकत है? जी, इसमें मैं अर्ज़ करूं कि जो हमारे सिवाय एक थाना जो रात को ये हसन खेल, क्योंकि वहाँ बिल्कुल ही वल्नरेबिलिटी है और वहाँ पर वो मूवमेंट होती है, वहाँ उस एरिया में थोड़ा सा इशू है। अदरवाइज़ जो है ना आपके 95% के पेशावर में 100% ये होती है, गश्त होती है, पुलिस होती है और हम मूवमेंट करते हैं। मैं ख़ुद घूम रहा होता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। सिर्फ वो चूँकि बिल्कुल ही खैबर एजेंसी के साथ मुल्हिका है, तो वहाँ हमने थोड़ी सी पुलिस की मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होती है। ये नहीं कि अगर कुछ कभी कोई मसला होगा तो पुलिस नहीं जाएगी। तो अदरवाइज़ जो है ना बिल्कुल पेशावर पुलिस जो है ना इसमें मूवमेंट करती है। आपने पुलिस की शहादतों की बात की। हमारी पुलिस ने जो शहादतें दी, जो कुर्बानियाँ दी, उसकी मिसाल दुनिया की तारीख़ में नहीं मिलती। तो इन पुलिस वालों का हौसला बुलंद करने के लिए आप क्या इक़दाम करते हैं? देखिए, इनकी फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इनकरेजमेंट होती है। उसके लिए हम अभी रिसेंटली हम रेगुलर जो है ना सर्टिफिकेट्स और इनामात देते रहते हैं। फिर वो जो जितनी पॉसिबल फैसिलिटीज़ होती हैं जो हमारे आईजी साहब के उसमें परव्यू में और बजट में आ रही होती हैं, वो हम कोशिश करते हैं कि इनको जितनी मैक्सिमम फैसिलिटीज़ दे सके, रिहाइश की या एजुकेशन के हवाले से या इनकी बच्चों की शादियों के हवाले से। वो आपको अच्छी तरह मालूम होगा कि हमारे पुराने आईजी साहब ने भी और अभी आईजी साहब भी जो है ना वेलफेयर के हवाले से बहुत ज़्यादा एक ख्याल रखते हैं और काफ़ी इसमें काम हो रहा है। तो ये इनकरेजमेंट जो अभी हमारी तरफ से है जी। बंगश साहब, आप सिंध में भी आपने खिदमत अंजाम दी और फिर उसके बाद आपकी आखिरी अपॉइंटमेंट इस्लामाबाद में एसएसपी सिक्योरिटी की थी, वहाँ पे उसके बाद आप चारसदा में आए, तो आपने क्या फ़र्क महसूस किया?
دیکھیے اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ ہر صوبے کی اور ہر علاقے کی اپنی ایک ڈائنامکس ہیں. سندھ کے بڑے اچھے لوگ اور بہت ہی تواضع والے ہیں. پھر اسلام آباد کی ڈائنامکس آل ٹوگیدر چینج تھی. وہاں ایک کارپوریٹ کلچر ہے تو اس میں جاب کی. پھر جو چارسدہ میں کی وہ تو بالکل پیورلی ایک پٹھان کا ایک وہ ہے اور ایک گڑھ تھا. تو ٹریڈیشنز کلچر بہت ہی اچھا لگا اور بڑے ہی مہمان نواز لوگ اور بڑے تواضع والے لوگ اور آنیسٹلی کرائم بھی نہیں اتنا اور آپ بات سمجھنے والے. تو لیکن چونکہ ملیٹنسی ہے تو اس حوالے سے کافی ایفیکٹس ہیں سوسائٹی پر, ڈپارٹمنٹس پر, وہ ایشوز ہیں. تو چارسدہ میں آپ نے کیا کیا تاکہ وہاں پہ امن و امان کی صورتحال مزید بہتر ہو؟ اور عام طور پہ ہم سیف سٹی کی بات کرتے ہیں, ہمارے تو علم میں یہ بھی آیا کہ چارسدہ شاید سیف سٹی بننے جا رہا ہے. جی ہاں بالکل. ادھر ہم نے ایک اسکیم اپروو کرائی جو پیورلی جو ہمارے ایم پی ایز تھے وہاں پر ان کی فنڈنگ سے ہوئی ہے. تقریباً کوئی 7 سے 8 کروڑ کا فنڈ ہے اور 400 کیمراز لگیں گے آل اوور دا چارسدہ انٹری ایگزٹ پوائنٹ. اور آلریڈی اگر وہاں پر دیکھیں تو 180 کیمراز لگے ہوئے ہیں پہلے سے بھی. تو یہ تقریباً 600 کیمراز میں اگر آپ دیکھیں تو ہم نے پورے چارسدہ کو بالکل ہی اگلے 4 مہینوں میں 5 مہینوں میں چارسدہ سیف اینڈ سیکیور ہوگا. اور کچھ نہیں ہوگا, اگر کوئی کرائم ہوگا تو وہ آپ کی ایٹ لیسٹ ویزیبلٹی آ جائے گی, کس نے کیا, کس ڈائریکشنز میں ہے, تو وہ پولیس کے لیے پھر بہت آسانی ہو جائے گی ان تک پہنچنا. آپ کی ماضی کی جو خدمات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے کیا میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کے لیے ایس ایس پی آپریشن کے حوالے سے چیلنجز کیا ہیں؟ اس میں ایشوز جو یہاں پر ہیں, ایک تو پشاور بہت بڑا اور ایک کمپلیکس شہر ہے, 60 لاکھ آبادی ہے اور ڈفرینٹ قوموں کے لوگ ہیں اور پھر باہر سے بھی کافی آئے ہوئے ہیں اور ملیٹنسی بھی ہے. تو ملیٹنسی جو سب سے بڑا چیلنج ہے, جو ہماری شہادت ٹارگٹ کلنگز ہو رہی ہیں اور جو انویسٹیگیشنز ہیں کہ ان کو اچھے طریقے سے ہم کریں کہ اس کو کرب کر لیں. سیکنڈلی جو کرائم ہے اس کو ہم نے کافی حد تک, جو بہت حد تک کرائم یہاں پر کنٹرول ہے. جو اگر چھوٹا موٹا ہو بھی رہا ہے تو اس کی انویسٹیگیشن پراپر ہو جائے اور جو پرانے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی بندے جو پی اوز ہیں ہماری گرفتاری ہو جائے. آئس, قبضہ مافیا اور یہ جو ہوائی فائرنگ اور یہ جو اسلحہ کلچر ہے اس کا خاتمہ انشاءاللہ. لیکن ان جرائم کے پیچھے کیا پولیس والے بھی ہوتے ہیں؟ اس میں ایک عرض کروں جی کہ دیکھیں وہ جو لاسٹ ٹائم یہاں پر ایک سوسائڈ ہوا تھا پولیس لائن میں, تو وہ پھر ایک یونیفارم میں کوئی آیا تھا اور اس نے یہ سوسائڈ کیا تھا. پھر بعد میں آپ کو پتہ بھی چلا ہوگا کہ بعد میں پیچھے ایک پولیس والا اس کی وہ تھی انوالومنٹ تھی جو سی ٹی ڈی نے ڈسکلوز کی. تو کہیں نہ کہیں دیکھیں وہ کسی نہ کسی لیول پر اگر ہو بھی تو اس کی ہم انفارمیشن لے رہے ہیں, ان پر ایکشن لیتے ہیں. اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ نہیں ہوگی, لیکن اگر کہیں ہے بھی تو اس پر پراپرلی ایکشن ہوتا ہے. ہمارے سی پی او صاحب اس حوالے سے بڑے سخت ہیں اور وہ سختی سے ایکشن لیتے ہیں اور میری بھی یہی پالیسی ہوگی اور اسی طریقے سے انشاءاللہ چلیں گے. ملک محمد سعد خان بھی آپ کے عہدے پہ رہے اور پھر وہ سی سی پی او پشاور بھی بنے. ان کے بارے میں یہ بہت مشہور تھا کہ جب وہ آ جاتے تھے تو جرائم ختم ہونے کو ہوتے تھے اور جرائم پیشہ لوگ بھاگ جایا کرتے تھے. آپ کے بارے میں بھی یہی سننے کو مل رہا ہے, یہ کہاں تک سچ ہے؟ یہ تو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن یہ کہ یہ وہ کارکردگی سے اور آپ کو اسٹیپ سے پتہ چلے گا کہ واقعی یہ اس طرح ہو رہا ہے یا نہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں, ان تک ہم نہیں پہنچ سکتے. وہ ایک بہت ہی عظیم شخصیت تھی اور شہادت کے رتبے پر اللہ پاک نے ان کو فائز کیا, لیکن کوشش کریں گے کہ یہاں کے جو عوام ہیں, یہاں کے جو شریف اور اچھے لوگ ہیں, ان کو ہم ایک پرامن فضا دے سکیں اور اپنی فل ایفرٹس کریں گے کہ اللہ پاک ہماری جو ہے نا ان نیتوں کے ساتھ چلے کہ ہم یہاں کے لوگوں کی خدمت کر سکیں. بہت شکریہ مسعود احمد بنگش, آپ تشریف لائے اور ہم نے پشاور کے حوالے سے اور خاص طور پہ آپ کی ذمہ داریوں کے حوالے سے گفتگو کی. ہمیں امید ہے جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ پشاور کے شہری یقینی طور پہ آپ سے بہت سی توقعات وابستہ کیے ہوئے ہیں اور آپ ان کی توقعات پر پورا اترنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے. آپ کی آمد کا بہت شکریہ.